महाप्रभु श्री जगन्नाथ को भक्ति और प्रीति सहकारे आमको भजन करने को हेब किंतु केउ प्रकार कर्म किपरि भाव में कले ताकू भजन कहुब आमे जेकोसी कर्म कले ताहा जदि प्रभु परमेश्वर संतोषजनक है सुख संपादन कला ताहले सेही कर्म गुड़ी को आमे हरिभजन बोली कहि पारिबा। एपरी अवस्था को आसीबा पाई आमको इंद्रिय मानक सहायता रे शास्त्र निर्दिष्ट धारा रे नियमित अभ्यास करने को पड़ो ना नहीं। तेणु भागवत जो नवधा भक्तर कथा कहिले जे श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवा अर्चन वंदन दास्य सख्य एवं आत्मनिवेदन इति पुंसार पिता विष्णु भक्तिश्चेर नवलक्षणा ये जो 9टी लक्षण जहाँ को नवधा भक्ति बोली आमे कहूचे शेष कथाटा कौन ना निजकू प्रभु श्रीचरण रे समर्पण करिबा समर्पणर भावना ये 9टी अंगर अभ्यास कालक्रमे जितेबाला नित्य कर्म रूप में आमर परिणत हो आम दिवसर अधिकांश समय जितेबाला एमती भजन रे तत्परतार समय कटिब अतिबाहित हो आपण देखिए जे ताहा सिद्धिर प्राक लक्षण परी प्रथमे प्राक लक्षण बोली प्रथमे जना जी तेसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वक प्रकृत प्रीतिपूर्वक भगवान कहते एपरी निरंतर भजनशील व्यक्ति को मु कौन करे ना ददामी बुद्धिजोगम तम मु सेमान को बुद्धिजोग प्रदान करि थाए जहाद्वारा से माने मो निकट उपस्थित हो जान। तेणु आपण देखिए जितेबाला ये जो भजन कथा आसला भजे हम तेणु आम मान को सही भजिबा क्रिया एते ऊर्ध्व को तोली नब जे तार कल्पना आम करिपारिबा नाही। आपण देखिए जे महापुरुष विद्यारे श्रद्धरा छंदबद्ध ये श्लोकटी महाप्रभु श्री जगन्नाथ सम्मुख में आपण नले जेमिति भाव में आपण गाई दिंतु आपण देखिए आपण हृदय आनंद रे प्रफुल्लित हो उत्फुल्लित हो उल्लसित हो। श्रग शब्दर अर्थ कौन कि फूलमाला महाप्रभु को भजन करुवा भक्तटीए हाथ में सुंदर सुगंध फूलमालाटीए धरी श्री जगन्नाथ गोलार लंबाई देवाई हर्ष रोमांचित कलेवर रे प्रेमासु सिक्त नयन रे नाची नाची आगे जाऊले दारू ब्रह्मंकर कौन सुख संपादित हबनी कि आपण माने देखुचंती आपण मान समक्ष वर्तमान ये होउचंती सेई कूप जो कूपरू जल आनीत हेबे एवं आसीबे बुहाई के आसीबे रथ को एवं यही कूपर जल रे प्रस्तुत हेबे अधरपणा एवं संपादित हेबो महाप्रभुंकर अधरपणा नीति। आपण माने समस्ते जानती जे ये जो सिंहद्वार और से पार्श्व एपट पार्श्व रहिले आपणकर जो बड़छता मठ एवं आरपट पार्श्व रहिले आपणकर छाउनी मठ एवं छाउनी मठ होउची आमर बलराम कोट मठंकर गोटे शाखा से छाउनी मठ जहाँ पुणी होउची आम रानी साहेबांकर गुरु गादी बोली आमे शुणीचु तेबे जहाँ हो से छाउनी मठ सम्मुख रे थिबा ए जो कूप श्रीमंदिर भितरे कूप अछंती महाप्रभुंकर जो रोषकर्म हुंती जो जो कर्म बेले नैवेद्य प्रस्तुत हुए माँ महालक्ष्मी को कृपारू सी कूप होउछंती गंगा जमुना कूप। आउ गोटे कूर कथा आप शुणी स्नान पूर्णिमा दिन जहाँ हूँ सुना कूप उत्तर दिगरे शीतलांक समक्ष जो कूप अच्छा आउ गोटे कूप अच्छा विमलांक पाखरे ताकू विमला कूप बा विमलई कूप बोली कही था किंतु ये सब श्रीमंदिर परिसर भितर किंतु बाहर हूँ ये कूपटीर प्रसिद्धि जे यही कूर जल ही महाप्रभु मानकर अधरपणा नीति हेब। पानिया आपट माने एथुरु पानी काढ़िबे पानिया आपट सेवक माने से पानी की नहीं देबे सुपकार मानंकु एवं रथ उपरकू से माने बढ़ेबे सुपकार माने नेबे हंडारे ये पानी को ढालिबे सेथरे अन्यान्य सब जहा द्रव्य मिश्रित हब एवं मिश्रित हवा परे आपण माने जानंती कौन कौन मिश्रित हब पानी तो रहिबो किंतु सेथिरे आपण देखिबे छाची पड़िबो सर पड़िबो
କଦଳୀ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଛେନା ପଡ଼ିବ, ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିବ, କର୍ପୂର ପଡ଼ିବ, ଜାଇଫଳ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସବୁକୁ ମିଶେଇ ଦେଲେ ଆଉ ଇଏ ତ ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରା, ଇଏ ତ ସୁନ୍ଦର ରଥଯାତ୍ରା। ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରାରେ ସତ ଯେମିତି ଗୋଟେ ନବଧା ଭକ୍ତିର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଦ୍ୟୋତନା ଏଇ 9ଟି ବସ୍ତୁରୁ ମିଳିଯାଉଛି ଏମିତି ମନେ ହେଉଛି। ତେବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଡ଼ବାଡ଼ର ସାମନ୍ତ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର, ବଳଭଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର, ସୁଭଦ୍ରା ମହାଦେବୀଙ୍କର ତାଙ୍କର ଅଧର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧରକୁ ଚୁମ୍ବୁଥିବା ପରି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ଯେଉଁ ଅଧର ହାଣ୍ଡିମାନ, ସେଇ ହାଣ୍ଡିରେ ଇଏ ପଣା ଢଳାଯିବ ଏବଂ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ତାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଶେଷତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଅବଶ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଲୋଚନା ତ କରିବା। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଅତୀତରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଅଧରପଣା ନୀତି ଇଏ ସବୁ ଯେଉଁ ଆଜି ଯେଉଁ ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥିରେ ହେଉଛି ସେମିତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ହେଉନଥିଲା ଏବଂ ଦିନେ 2 ଦିନ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଇଏ ପଣା ହେଉଥିଲା। କାରଣ ପୂର୍ବେ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁମାନେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରୁ ଆସି ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ 3 ରଥରେ 3 ହାଣ୍ଡି ଅଧରପଣା ଭୋଗ ଲାଗୁଥିଲା ପୂର୍ବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କୁ ବାହୁଡ଼ା ଦଶମୀ ଦିନ 3 ହାଣ୍ଡି, ଏକାଦଶୀ ସୁନାବେଶ ଦିନ 3 ହାଣ୍ଡି, ଦ୍ୱାଦଶୀ ଦିନ ମଧ୍ୟ 3 ହାଣ୍ଡି ଅଧରପଣା ଭୋଗ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଦିନ ରଥମାନେ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ନ ପାରିବା କାରଣରୁ ମହାପ୍ରଭୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକାଦଶୀ ଦିନ 6 ହାଣ୍ଡି ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶୀ ଦିନ 3 ହାଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା ପଣା ଭୋଗ। କିନ୍ତୁ ବିଗତ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଦ୍ୱାଦଶୀ ଦିନ ହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ ସୁନାବେଶ ପରଦିନ ଯେଉଁ ଯାହା ଆଜିର ଦିବସ ଏକାଦିନକେ 9 ହାଣ୍ଡି ଅଧରପଣା ଭୋଗ ହେଉଅଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ରୟ କରିବା ଭିତରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ହାତରେ ଧରିଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ପ୍ରେମର ସଂକେତ ଦେଉଛି, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ରସଧାରା ପ୍ରବାହିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ କିଛି ସମୟର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଧରପଣା ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଯେ ଅଧରପଣା ଏଇ 9 ହାଣ୍ଡିରେ ସୀମିତ? ନାଇଁ 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 ଏମିତି ସିନା ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରା ନବଧା ଭକ୍ତି ଆମେ 9 ହାଣ୍ଡି ବୋଲି କହିଦେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ 12 ହାଣ୍ଡି ଅଧରପଣା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ। ଆଜିର ତିଥି କ'ଣ କି? ଗତକାଲି ଥିଲା ଏକାଦଶୀ, ଆଜି ଦ୍ୱାଦଶୀ। ଦ୍ୱାଦଶୀ ମାନେ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 12 ଆଉ ଅଧରପଣା 12 ହାଣ୍ଡି। ପ୍ରତି ରଥରେ 3ଟି ଲେଖାଏଁ ହାଣ୍ଡି ବ୍ୟତୀତ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥରେ 3 ହାଣ୍ଡି, ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥରେ 3 ହାଣ୍ଡି, ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥରେ 3 ହାଣ୍ଡି। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥରେ 2ଟି ଛୋଟ ହାଣ୍ଡି ରଖାଯାଏ, ଭୋଗ ଦିଆଯାଏ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ହାଣ୍ଡି ଭୋଗ ଦିଆଯାଏ। କାହିଁକି ନା ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥରେ ସେଠି ଅଛନ୍ତି ଉତ୍ସବ ବିଗ୍ରହ 2 ଜଣ, କିଏ? ରାମ ଆଉ କୃଷ୍ଣ। ଦାଣ୍ଡରେ ଶୁଭିଲା ରାମ କୃଷ୍ଣ ବେନି ଭାଇ, ଅକ୍ରୂର ଆସିছে ତାଙ୍କୁ ଘେନି ଯିବା ପାଇଁ, ରାଜା ପରଜା ସହିତେ ସଜ ହୋଇଥାଅ କାଲି ଚଳିବା ପ୍ରଭାତ ଇତ୍ୟାଦି। এই যে রাম বলরাম এবং কৃষ্ণ হলহতি ভীত মিলিত যমুনাভম কেশব ধূত হলধর রূপ, সেই রাম বলরাম এবং কৃষ্ণ তাঙ্ক ପାଇଁ ଛୋଟିଆ 2ଟି ହାଣ୍ଡି ରଖାଯାଏ। କୋଉଠି? ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥରେ। ଆଉ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥରେ ବିଜେ ହେଇଛନ୍ତି କିଏ? କିଶୋଭାଗ କୁଞ୍ଜେ ମଦନ ମୋହନ, ଦେଖରେ ଚାହାରେ ପ୍ରାଣ ମିତଣି, ସେ ତ ମଦନ ମୋହନ। ତେଣୁ ଠନ ସୁନ୍ଦର ମୁରଲି ବଦନ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ, ନାମ ବହିଛ ମଦନ ମୋହନ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ।